Revelation chapter 2, El libro de Apocalipsis, starting with capítulo verse 2, 8 through 11. del verso 8 comenzando hasta el 11. And unto the angel of the church in Smyrna write, These things saith the first and the last, which was dead and is alive. Y escribe al ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. I know thy works and tribulation and poverty, Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, but thou art rich. pero tú eres rico. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are of the synagogue of Satan. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amen. This is the church of Smyrna. Esta es la iglesia de Esmirna. Now remember, these were actual, real churches. Recuérdense, hermanas, que estas fueron iglesias reales. But this also, John's writing also is symbolic for us today. Pero también son simbólicas para ahora, para la iglesia ahora. What these churches went through relates to us now. Y lo que ha padecido la iglesia se puede relatar con nosotras. Revelation was written by the Apostle John. El libro de Revelación o Apocalipsis fue escrita por el apóstol Juan. And we know he was cast on the Isle of Patmos. Y sabemos que él estaba en la isla de Patmos, This was around 96 AD. cercano del año 96. And these letters were given to the angels or the pastors of the churches. Y estas cartas fueron dadas al ángel, o sea, al pastor de esa iglesia. And each of these letters are in the order of what a traveler would travel through the country of Turkey. Y estas cartas fueron dadas como en una forma de una ruta para todo aquel que estaba traspasando en lo que se llama Turquía hoy. Back then it was Asia Minor. Y en el pasado era la Asia Menor. So the first letter was to Ephesus. La primera carta fue escrita para la iglesia en Éfeso. But about 40 miles north of Ephesus is Smyrna. Pero 40 millas al norte de Éfeso está la iglesia de Esmirna. Now let me give you just a little background. So, ¿quiere darle un recorrido? The Caesar at this time was Domitian, or El- Domitian, however you say it. El César que estaba en ese entonces se llamaba Domitiano. And if you study him, you know that he was one of the most murderous dictators, and he launched a total execution against the Christians. Y para aquellos que estudian la historia romana, sabemos que él fue uno de los más terribles. Era un dictador que tenía una persecución extensa contra los cristianos de ese entonces. So Smyrna is known as the persecuted, the suffering church. Y Esmirna es conocida como la iglesia que sufre. In every letter, the Lord is described a certain way. Y en cada carta el Señor es descrito en una forma. In this letter, I just read to you how he was described. Anybody remember?
Y en esta carta, él es descrito en esta forma. Las hermanas, si se recuerdan, en la forma que se leyó la escritura, The first and the last who was dead and has come to life. el primero y el último, el que era muerto y ha resucitado. Now that first and last, he called himself this name in Isaiah. En el primero y el último, él se llamó este nombre en el libro de Isaías. And in each letter, the way he describes himself is very significant because he's trying to tell the church something. En esta forma que él se identificaba era algo muy significativo porque él estaba tratando de informarle a la iglesia quién él era. Jesus is telling them, hey, I know that you're going through persecution. Él le dice, yo conozco que están sufriendo persecución It's really tough for you right now. y los tiempos están bien duros para ustedes. But I want you to know that I was here at the beginning. Pero quiero dejarles saber que yo estuve aquí en el principio And I will be here at the y end. voy a estar con ustedes en el final. I will transcend all of this persecution. Yo voy a trascender toda esta persecución. And not only that, I know something about dying. Y también yo reconozco lo que significa la muerte. Because I was dead, but I've come to life. Porque yo era muerto, pero ahora yo estoy vivo. And he reminds them that even though some of them may die, Y le hace recordar que quizás algunos mueran en la they're persecución. going to have life. Van a tener vida. Somebody needs to hear that today. Alguien necesita oír eso. No matter what you're going through, he's been there already. No importa lo que estés padeciendo, Él ya ha estado ahí. He's seen the end from the beginning. Él ha visto del principio hasta el He's final. not surprised. Él no está He's not sorprendido. shocked about what has happened. Él no está atónito a lo que está ocurriendo. Just keep holding on to him. Solamente agárrate de Él. Don't look at what's going on here. No mire lo que está pasando Look to ahora. him. Mírele a Él. You need to hear it. Necesita oírlo. The second thing that we note in a letter is about the church. La segunda cosa que notamos es la iglesia. Now, I looked all through Scripture and I could not find, except for right here, any mention of the church of Smyrna. He estudiado la Biblia y no se menciona la iglesia de Esmirna en el libro de los Hechos. But we assume that it was founded when Paul went to Ephesus. Pero podemos asumir que fue fundada durante el tiempo que Pablo estuvo los 3 años en Éfeso. Because I believe it's in Acts chapter 19 that when Paul went to Ephesus, it says that the word, the gospel, was spread throughout all of Asia. Porque cuando dice en el capítulo 19 de Hechos que cuando Pablo fue, Pablo le predicó a todos y el evangelio fue expandido a toda Asia. Now, Smyrna was a very dangerous place for Christians. Y Esmirna era un lugar bien peligroso para aquel que se llamaba cristiano. If you failed to call Caesar Lord, you were killed. Si uno no reconocía y decía que César era Dios, eran muertos. And Smyrna was known for mass executions because many people would not bow their knee to Caesar. Y Esmirna era muy conocido donde mataban a muchos cristianos porque ellos no doblaban su rodilla a César. The word Smyrna means myrrh. La palabra Esmirna significa mirra. Myrrh is a bitter herb. La mirra es una hierba que es bien agria, amarga. Yeah, it tastes horrible. No tiene buen sabor. It is used in Scripture as anointing for the dead. Es
usado para ungir a los muertos. It is used for embalming. Es usado para envolver a aquellos, para prepararlos para la sepultura. And Smyrna is the perfect name for this church because they were going through some bitter times. Y Esmirna era bien, su nombre le quedaba bien porque era un lugar que estaban padeciendo mucho y sufriendo mucho. God was allowing Satan to crush this church. Dios estaba permitiendo que Satanás aplastara esta iglesia. But unlike Ephesus, Pero no Smyrna como- did not lose its first love. Pero no como Esmirna, como Éfeso, la iglesia de Esmirna nunca perdió su primer amor. It was the exact opposite. Era todo lo opuesto. Persecution drove the Smyrna church to love God even more. La persecución hacía que la gente se envolvieran y amaran a Dios aún más. Wonder if that would push you to love God more. Quizás eso nos ayude a nosotros a acercarnos un poco más a Dios. The city of Smyrna, out of all the other churches that are mentioned here, La iglesia de Esmirna, de todas las demás que fueron nombradas, this city was the most beautiful of all 7 of them. era la más hermosa y la más bella de todas las 7. It was called the crown. Listen, this is so interesting. Why did God say Jesus say the crown of life? Is because this city was called the crown of Asia. Esta ciudad era llamada la corona de Asia It was literally built in the shape of a crown. y fue edificada en forma de una corona. And as beautiful as it was, Y lo hermoso y lo bello que era, I found something really interesting. encontré algo muy interesante. The architect forgot to build sewers. Que el arquitecto en edificar esta ciudad se olvidó de hacer los sumideros. He forgot to build the drains. Él se olvidó de preparar el drenaje. And so all the sewage would just stay in the city. It wouldn't drain out. No había lugar para esa suciedad que se saliera. And for all the beauty of the city, the smell was horrid. De tan hermosa que era la ciudad, lamentablemente apestaba. This is so interesting. Smyrna was known for its harbor. Esmirna era conocido por su puerto, It was the center of science and medicine. el centro de la ciencia y de la medicina. It was a free city, self-governing. Era una ciudad libre y ellos se gobernaban ellos mismos. But in this city, there was a strong worship cult. Pero había una fuerte cultura en adorar al emperador. Every year, each citizen had to burn incense on Caesar's altar. Cada año, cada ciudadano tenía que quemar incienso sobre el altar del César. When they burned incense on his altar, they were given a certificate. Y cuando ellos quemaban el incienso, se le daba un certificado de lo que ellos habían hecho. If you did not have this certificate, you were automatically killed. Si no tenías este certificado, automáticamente eras muerto. At the time of John's writing, En el tiempo de la escritura de Juan, he was foretelling what's going to happen going on in this city. él estaba profetizando lo que iba a acontecer en esta ciudad. And about a half century after his writing, Y you de- might have heard of this man. A man named Polycarp
was burned alive at age 86. Y para como 50 años después de la muerte de Juan, sabemos que un varón que se llama Policarpio, He was the 12th martyr in Smyrna. él fue quemado vivo a la edad de 86 años y era el mártir número 12 que había muerto en Esmirna. Polycarp was the pastor of the Smyrna church. Y Policarpio era el pastor de la iglesia en Esmirna. He refused to bow his knee to Caesar. Y él rehusó doblar sus rodillas a César. And I'm going to come back to him. Y vamos a regresar a él. Smyrna still exists today. La Esmirna todavía existe. It has about 300,000 people, Tiene como 300,000 And it's- personas known as Izmir, Turkey. y es conocido ahora como Izmir, Turquía. Now, we learned last time that Ephesus was destroyed. Y reconocemos o nos recordamos que Éfeso fue destruido. But because these people in Smyrna loved God so much, he did not destroy the city. Pero porque este pueblo que estaba ahí amaban a Dios tanto, Él no permitió la destrucción de esta ciudad. Jesus gives this church a commendation. Y Dios le da una comendación. Verse 9, El he verso says, I 9. know your tribulation, your poverty, but you are rich. Él dice, yo reconozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. I know every detail about your life. Yo conozco todo detalle de tu vida. We find that some of these people were stoned. Sabemos que algunos fueron apedreados, They were sawed in two. fueron aserrados en la mitad, They were put in sheepskin, goatskin, and left to die. los arropaban en pieles de ovejas, de goats, cabros, perdón. They were buried alive in the ground Fueron enterrados vivos because they would not bow their knee to Caesar. porque ellos no doblaban sus rodillas a César. There were all kinds of temples in this city. Hay muchos templos en esta ciudad They worshiped all kinds of Greek gods. y ellos adoraban a muchos de los dioses griegos. In this city was the Greek writer Homer. De Was esta from ciudad. this city. De esta ciudad, el gran escritor Homero, él nació ahí. When I was over there, I'm telling you the sexual perversion that you still see in the ruins. Cuando yo estuve ahí, todavía se ve en las ruinas esa perversidad sexual. And Jesus told this church, I know your tribulation. Y Jesús les dijo, yo conozco tu tribulación. But it wasn't just tribulation from the Romans. Pero no solamente era tribulación de los romanos. He says this in verse 9. It was by those who say they are Jews, but are not, but are of the synagogue of Satan. Pero también eran perseguidos por los judíos que se dicen ser judíos y no lo eran, que eran sinagoga de Satanás. Basically, the Jews had become as satanic as the Romans. Lamentablemente, muchos de los judíos eran satánicos como los romanos. They would put to death their own people that became Christians. Ellos mataban aún a su propia gente cuando ellos se convertían al Señor. And Jesus called them the synagogue of Satan Y Jesús los llamó la sinagoga de Satanás. because he hates people that are supposed to be one thing, but they're not. They're fake. Porque Dios odia a todos que se dicen ser algo y no lo son. Because they would go to their synagogues and worship and praise God and then walk out of their synagogue and go tell on any Christians, carry firewood, carry them to the death chambers. Porque ellos iban a la iglesia, adoraban a Dios
Y entonces cuando salían, agarraban a aquellos que eran cristianos con la leña y todo, cargándolos hacia su muerte. all in the name of God. Todo bajo el nombre de Dios. In Polycarp's death, Y en la muerte o el martirio de Policarpio, the Jews joined in with the Romans. los judíos se unieron juntamente con los romanos. They wanted Polycarp to be cast to the lions. Ellos querían que él fuera arrojado a los leones, Then they decided that he would be burned alive. pero entonces decidieron quemarlo vivo. So it was the Jews that brought the logs Y to los burn him judíos, alive. los judíos fueron los que llevaron la leña para quemarlo vivo. Polycarp could have escaped, Él, Policarpio, podía escaparse, but he had a dream of this pillow that was under his head and it was on fire. pero él tuvo un sueño donde él vio que su almohada debajo de su cabeza estaba en fuego. And he knew that he would be burned alive. Y él reconoció que iba a ser quemado vivo. Can you imagine? I just can't imagine the Lord telling me you're going to be burned alive. And No I'm puedo worshiping and imaginarme. praising God and pastoring a church. Can you imagine? No me that? puedo ni imaginar que el Señor me revele después que yo estoy pastoreando y llevando una congregación que voy a ser quemado vivo. The soldiers tried to persuade Polycarp to call Caesar Lord. Los soldados trataron de razonar con él para que él le diera la honra a César. It's documented. They said, "What harm would it be to call Caesar Lord and to sacrifice to him to save your life?" Y está escrito que le dijeron, ¿qué daño hace llamar que César es Dios y que tú sacrifiques y salves tu vida? And Polycarp says this, 86 years have I served him, and he has done me no wrong. Pero Policarpio dijo, 86 años yo le he servido y él no me ha hecho ningún mal. How can I blaspheme my king who saved me? ¿Cómo puedo yo blasfemar a mi rey, el que me salvó? You threaten me with fire that burns for a time and is quickly quenched. Tú me amenazas con el fuego que va a quemar por un tiempo y se apaga. But you do not know the fire that waits you in the judgment to come and the everlasting punishment. Pero ustedes no conocen el fuego que les espera en el juicio que ha de venir, que van a estar ardiendo y quemándose And he eternamente. told the people, "Come, I am waiting, Y él les dijo, ven, te estoy esperando, because I'm going to see my king." porque yo voy a ver a mi rey. And he was burned alive at the stake. Y fue quemado vivo. They left his body loose in the flames Dejaron su cuerpo en ese fuego. because he asked them just to let me be, because I'm going to stand and endure the fire. Porque él dijo, voy a estar parado y voy a sufrir este fuego. So they didn't even bind him. Ni lo ataron, hermanas. And he stood in the fire and burned to death. Y él se paró en el fuego y fue quemado totalmente. And someday you and I will stand before God Y un día nosotras vamos a estar parándonos delante de with Dios Polycarp and people that were burned at the stake. con Policarpio y muchos que fueron quemados vivos. And ladies, our little excuses Y hermanas, nuestras pequeñeces, las excusas pequeñas, our little problems, nuestros problemas que our son tan little pequeños, suffering, nuestro sufrimiento tan pequeño. we need to be reminded. Tenemos que ser reconocidas y reconocer. Jesus says to this church, Jesús le dice a esta iglesia, I know your tribulation. yo conozco tu tribulación I even know the slander that the Jews are saying against y you. conozco las acechanzas de aquellos que se dicen ser judíos, But they're not Jews. They're of the synagogue of Satan. pero no son judíos. He Son says, sinagoga de Satanás. I know your poverty. Yo sé tu pobreza.
That word right there, poverty. Esa pobreza, la palabra pobreza, There's two Greek words that mean poverty. hay dos palabras griegas que significan pobreza. One word means that you have nothing, you're not wealthy, Una que significa no tienes nada, no eres rico, you just satisfy your basic needs to solamente survive. satisface tus necesidades básicas para vivir, But that's not this word. pero eso no significa esta palabra. The other word for poverty La otra palabra de pobreza means that you absolutely have nothing at all. You're a slave. que no tienes nada, que eres un esclavo. Basically, the people in the church of Smyrna were slaves. Básicamente la iglesia de Esmirna y su congregación eran esclavos. They had become slaves to the Romans. Eran esclavos hacia los romanos. He said, I know where you're at. Yo sé dónde estás. I wonder, I'd say, like, who needs that religion? I think I'm going to another religion. Quizás algunos dirían, ay, yo no quiero estar en esta religión, me voy a otra. But they didn't. They didn't lose their first love. Pero ellos nunca habían perdido su primer amor. They just kept leaning even more and more on Jesus. Ellos se agarraban más y más de Jesús. They never mingled with the world. Ellos nunca se mezclaron con el mundo. They were going to be persecuted. Iban a ser perseguidos. They were even going to be killed. Iban a ser martirizados. But they would not deny. Pero nunca iban a negar. And you see in parentheses this little thing. It's weird that it's in parentheses Y en there. el verso 9, entre paréntesis, algo tan pequeño, Jesus says, I know your poverty, Jesús le dice, yo conozco tu pobreza, but you are rich. pero son ricos, ustedes son ricos. You're rich in what really matters. Eres rico en lo que verdaderamente significa. You're spiritually rich. Eres rico espiritualmente. You'll find later on he tells the Laodicean church, you think you're rich, but you're poor. Pero a la iglesia de la Odisea, él les dice, ustedes se creen que son ricos, pero verdaderamente son But to the pobres. Smyrna church said, oh, people think you're poor, but you're really rich. Pero a la iglesia de Esmirna, él le dice, ellos pensaban que eran pobres. You Pero have- Jesús le dijo, tú eres rico, You have holiness. tienes santidad, You have power. tienes poder, You have love. tienes amor, You even have joy in the midst of the aún circumstance. tienes gozo en medio de tu sufrimiento, You have grace. tienes gracia, You have peace. tienes paz, You have me. me tienes a mí, Jesus. Jesús. And Jesus gives them a command. Y Dios le da un mandamiento. You'd think that he'd say, hey, okay, your suffering's going to be over. Quizás ellos pensaban que él le iba a decir, ok, tu sufrimiento se va a terminar, But he doesn't. pero no lo hace. He says, actually, there's going to be more. Pero él le dice, actualmente vas a tener un poco más. More is coming, church. Más ha de venir, But don't be afraid. pero no tengas miedo. Be of good cheer. Sé de buen ánimo. I'm not going to tell you it's going to get better. No te voy a decir que las cosas se van a mejorar. No, it's going to get worse. Se va a poner un poco más duro. Because Satan is going to cast some of you in prison. Porque Satanás va a tratar de meterlos a ustedes en la cárcel. Now, don't miss this here. I love the fact because God controls what Satan's going to do. Me gusta esto porque veo que Dios controla lo que Satanás tiene que hacer. I'm going to allow Satan to throw some of you into prison. Voy a permitir que Satanás ponga a alguno de ustedes en la cárcel. Why? ¿Por qué? Because you need to be tested. Porque tienes que ser probado. I'd say, I think I've had enough. Y yo quizás le diría, ay, no, yo he tenido ya bastante. And Jesus says, oh, but
it won't be too long, Pero Él les dice, no va a durar mucho tiempo, just 10 days. solamente 10 días. I'm going to allow it to go on for 10 days. Solamente por 10 días It's vas a short. sufrir. Algo pequeño. Yeah, they may take your skin off or whatever in the 10 days. Quizás It's te going to vayan be en short. esos 10 días quitarte tu Oh, I piel. have a lot to look forward to. Ay, tengo mucho para qué esperar. I mean, think about this, ladies. He's telling the church this. Él está diciéndole esto a la iglesia. And this church isn't anything like me because they're like, oh, God, we love you. Pero ellos no son como yo, sino que ellos, Jesús, yo te amo, It te amo. doesn't matter what they do to our body No importa lo que me hagan a mi cuerpo. because he said, if you go through this and you're faithful. Él les dice, ser fiel hasta la muerte. And he doesn't say faithful unto life. Y no les dice ser fiel hasta la vida. He says faithful unto what? Él les dice ser fiel hasta la muerte. ¿Qué qué? So now I'm not just going to suffer, I'm going to die. So, en otra forma, no solamente voy a sufrir, sino que voy a morirme. I'd say, okay, we're done. Yo diría, hasta aquí llegamos, I ya yo wonder terminó. if John, like, ooh, I don't want to send this letter at all. Quizás Juan pensó, ay, yo no puedo mandar esta carta. But he says, if you're faithful Pero él les unto dice, death, si eres fiel hasta la muerte, I'm going to give you a crown of life. te voy a dar una corona de vida. You might live in a city that's in the shape of a crown. Quizás viva en una ciudad que es rodeada como una corona. They think that they're the crown of Asia. Ellos se consideran como la corona de Asia. But they stink in my nostrils. Pero delante de mis narices apestan. But if you're faithful, Pero si tú eres fiel, I am going to give you a crown of yo life. te voy a dar una corona de vida. Now, I don't, me, I think of this literal crown that says life, and I get to walk around heaven life. Yo lo tomo bien literal, pienso que voy a tener una corona que va a decir vida delante y voy a estar caminando por las calles en el cielo. Oh, yeah. A lot of jewels and looks Muchas good. joyas y muchas perlas y cosas preciosas. I don't know if that's what it was. Yo no sé si eso es. It may have just been, dude, life. Quizás es vida, Eternal life. vida eterna. I don't know. No sé. Just says you're going to get a crown. Solamente les dice, vas a obtener una corona. I take it literal. Yo lo tomo literalmente. Everlasting life. Vida eterna. If you die faithful, Si mueres siéndome you're going to fiel, live forever. vas a vivir para toda la Because eternidad. I was dead, but I am alive. Porque yo estuve muerto, pero ahora yo vivo. Hear what the Spirit says to the church. Oíd lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Listen close to this part. Oye claramente a esta parte. He who overcomes will not be hurt by the second death. Aquel que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. If you're an overcomer, Si eres un vencedor, come on, ladies, if you're an overcomer, si eres una vencedora, we need more overcomers necesitamos mujeres que vencen instead of being overcome. en vez de estar sobrellevadas. We're too overcome with stuff of the A world. veces estamos cargadas de todas las cosas. We get overcome with life. Nos cargamos de la vida. Estamos sobrecargadas de la vida. But somehow this church knew Jesus in a way like never before. Pero vemos que esta iglesia conocía al Señor en una forma tan diferente. Because they realized that suffering is not bad. Porque ellos se dieron de cuenta que el sufrir no es malo. Testing is not bad. Que la prueba no es mala. But it opens your eyes to Jesus in a way Pero that te you've never abre tus seen him ojos before. en una forma que nunca lo habías It visto. brings you into a fellowship of his suffering. Te lleva en una confraternidad de su sufrimiento.
Just be faithful. Sé Be fiel. faithful. Sé fiel. You may die physically. Quizás muera físicamente, Oh, but this life is just a vapor. pero esta vida es solamente un vapor. This life is just so small. Algo tan insignificante, tan But you're going to pequeño. live forever with me. Pero vas a vivir para siempre conmigo. Jesus. Santo Jesús. I'm only going to get one church done today. Una iglesia. Ladies, will you stand strong? Hermanas, vamos a pararnos firme. Will you be faithful? ¿Serás fiel Or will you cave in? o vas a rendirte? The problem is that we're too spoiled. El problema es que somos muy consentidas, apapachadas. When I was in Nicaragua, I realized how spoiled I was. Cuando yo estuve en Nicaragua, me di de cuenta cuán consentida soy. I don't know if you're getting what I'm saying. No sé si están recibiendo lo que estoy tratando de decirles. We have too many excuses, Tenemos muchas excusas, too many reasons why we can't do stuff. muchas razones por las cuales no podemos hacer When if cosas. God has called you, He's given you everything you need. Porque cuando Dios te ha llamado, Él te ha dado todas las herramientas, todo lo que tú necesitas. He said He'll never leave you nor forsake you. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. He'll even allow Satan to come. Aún permito que Satanás venga. And too many of us get all offended Y muchas de nosotros nos sentimos un poco ofendidas when Satan can't do anything but what God tells him to cuando do. Satanás no puede hacer nada, sino que Dios lo permite. It's not a question of if you will suffer, No es cuestión de que si voy a sufrir, but when. pero cuándo. And how we learn to deal with our suffering Y cómo vamos a sobrellevar ese sufrimiento. will help shape our spiritual formation. Va a dar formación a nuestro espíritu. Because the trials we face Porque las pruebas que nosotros enfrentamos will be used to enrich our life van a ser hechas para enriquecer nuestra vida and make us a testimony to others. y para hacer testimonio para que otros vean. And you overcome Y triunfas by the blood por la sangre and the word of your testimony. y por la palabra de tu testimonio. Stand with me. Vamos a estar de pie, hermana. I want these things to get in your heart. Yo quiero, hermanas, que esto entre a tu corazón. The Ephesus church lost their first love. La iglesia de Éfesos perdió su primer amor. Ladies, this is in here for us. Don't lose your first love. Esto está escrito para nosotras. No perdamos nuestro primer amor. Jesus is telling us. Jesús nos está diciendo, Now in this church, he's saying, stuff's going to come your way. y ahora en la segunda Él nos dice, ahora las cosas van a venir a ti. Even people are going to be used by Satan. Aún personas van a ser utilizadas por Satanás. They're going to slander you. Van a calumniarte. They're going to come against you. Van a ir en contra de ti. I'm even going to allow 10 days. Aún voy a permitir 10 días. I don't know how many days. He may have one day for you. Quizás Él tenga un día solamente para ti. And others, it may seem like 20 years and it's still going on. Y quizás para otras 20 años, oh my goodness, y todavía está pasando. And you're like, man, I must be special. Y quizás tú te dices, ay, yo soy tan especial. And you know what? You are. Y en realidad, hermanas, son. Because
if you'd stop complaining about it Porque si dejas de quejarte and you'd look at it differently. y lo ves diferente, It's my privilege es un privilegio to be a light. ser una luz. Who is that says, set me on fire? ¿Quién dice, quémame? Pon Polycarp. Come, Policarpio. I'm waiting. ven, te estoy esperando. You don't even have to tie me up. I'm just going to stand here Ni me tienen que amarrar, yo me paro aquí. because I'm going to show you the power of God. Porque voy a mostrarte el poder de Dios. And we're going to stand with them someday. Y en un día vamos a estar parados con Él. Jesus. Jesus, I pray, God, Oh, gloria. touch us today, Lord Jesus. I pray these words would get into the hearts of these ladies, God. Though these were literal churches, God, there are things that you have put, God, for us today, Lord, for your people, for your church today. I pray, God, let us be overcomers, Lord. Let us not be overcome by the things of this world, by trials, by situations, by people. I pray that we become overcomers, Lord. God, that we will learn to lean on you and get our strength from you and stop trying to do things on our own and stand on our own, God, but to trust you, God, not to complain even when we don't understand, God. Lord Jesus, let us be like this church that never complained. There is not one bad thing that was said about them because they learned to worship you in the midst of trial. They learned to love you no matter what. They learned to draw close to you even when you told them that they would die. I pray, God, this is the end time. Things are going to happen, God. We don't know, God, but I want to be ready. I want to be close to you, God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, God, make me like myrrh, God. Lord, let me be that anointing oil, God. I pray in the name of Jesus. It may be bitter to the taste, oh God, but the smell that comes before you is a sweet perfume. In the name of Jesus, in the name of Jesus. I glorify you, Lord. I glorify you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Ladies, take this with you. Hermana, llévese en esto. Oh, you don't want to miss the next church. Let me No just van a tell querer you. perder la próxima iglesia. Amen. I love you, ladies. I Las hope to see you amo. Friday night. Espero verlas el viernes.